और जी ये लाइव स्टोरी है माहरुख। आपने कहा कि मेरा नाम माहरुख है, कराची से। मैं एक मिडिल घराने से ताल्लुक रखती हूं। तमाम लड़कियों की तरह मेरा एक ही ख्वाब था कि मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर सब मर्दों से मुख्तलिफ, मुखलिस, इज्जत करने वाला और एक सखी इंसान हो। सखावत पर मेरी तवज्जो इसलिए बहुत थी कि हमारे घर में अल्लाह के फजल से हमेशा पैसा बहुत रहा, लेकिन मेरे अब्बू उसे निहायत कंजूसी से खर्च करते थे। मतलब उन्होंने कभी हमारे खाने पीने या तालीम में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। इन मामलात में तो हम खानदान के तमाम बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे, लेकिन उन सब के अलावा भी बच्चों की छोटी छोटी खुशियां और ख्वाहिशात होती हैं जो बचपन में ही पूरी हो जाएं तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते खुशी के मारे। अब्बू जो अपनी मर्जी और पसंद से ले लेते तो ठीक, अगर हम अपनी पसंद या ख्वाहिश का कुछ लेते तो उसका खमियाजा 1-2 घंटे की डांट के बजाय 1-2 दिन तक की डांट पर भुगतना पड़ता। अम्मी हमें छुपकर हमारी पसंद का खरीद देती तो अलग बात, वरना जिस चीज का उन्हें पता होता तो उसमें सख्त डांट और नकाइस हमारे मुंतजिर होते। ये नहीं कि वह हमें प्यार नहीं करते। खानदान में सब बच्चों से ज्यादा प्यार हमारे अब्बू ही अपने बच्चों से करते थे। हमारी जरा सी बीमारी या तकलीफ पर वो तड़प कर हमेशा रोना शुरू कर देते, लेकिन आम हालात में उनकी कंजूसी उनकी पुख्ता आदत सी हो गई जिससे वो मजबूर थे, और ये आदत अब भी है। मैं अक्सर सोचती हूं कि ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती कि उनका अपना सिर्फ वही है जो उन्होंने खुद पर और अपने बच्चों पर लगा दिया और जो अल्लाह की राह में दिया, बाकी सब तो रह जाने वाला है। बचपन में हमारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी थीं जो पैसा होने के बावजूद हमारे दिल की कसक बनकर रह गईं। पता नहीं किसी रोते पल की दुआ मेरे अल्लाह ने कबूल की कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मिसाली शौहर दिया कि जिसने ना कभी मुझे डांटा, ना कभी किसी शय की कमी होने दी, ना मुझे और ना ही मेरी बच्चियों को। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा है, लेकिन उनका बाप उनसे इतना प्यार करता है कि कोई बेटों से इतना प्यार नहीं करता होगा। मेरे शौहर अपनी बेटियों की हर जायज फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो भी खुले दिल और खुले हाथों से। बाकी तमाम औरतों की तरह हर बेटी की पैदाइश पर मैं भी अपना हौसला खो बैठती कि मैं लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगी, लेकिन मेरा शौहर मेरा हौसला बनाता और मुझे लोगों की बातों का सामना करने की हिम्मत देता। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी के हर मामले में वो इज्जत, हिम्मत और एतमाद दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरसुकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की तमाम खानदान में एक आइडियल शौहर और एक मिसाली बाप माना जाता है, और मुझे खुशी है कि खानदान के बाकी मर्द भी अब उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए। शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरी बेटियों को इतना अच्छा बाप दिया। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, आमीन। उनका नसीब आगे भी उतना ही अच्छा हो, आमीन। औरतों के लिए एक मुकम्मल मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला, मुखलिस शौहर किसी जन्नत से कम नहीं। मुझे अपनी सारी जिंदगी की कोई ऐसी नेकी याद नहीं, लेकिन हां ये यकीन है कि उस परवरदिगार ने किसी वक्त की मेरे दिल से निकलने वाली दुआ कबूल करके मुझे इतने बड़े इनाम से नवाजा। मेरी तमाम बहनों से इल्तिजा है कि उस रब से मांगो, कभी मायूस नहीं होंगी। अपनी जिंदगी से मैंने ये बात सीखी है, अल्लाह के बंदों पर बनाए गए हुकूक को फॉलो करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता, वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा शौहर अपनी बीवी बच्चों की दुआओं से आपने शायद कुछ काट पीट की है, क्योंकि उसने अपने फराइज अदा करने में कभी कमी नहीं की। अल्लाह ने मुझे अपने वादे पूरे करने में भी कमी नहीं की। आई थिंक आपका यही आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की मारुख, और चूंकि आपने अपने हस्बैंड के लिए ये सब कुछ लिखा, लेकिन बहुत से ऐसे मर्द हजरात होंगे
جو سخاوت کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں بالکل ایسے نہ صحیح لیکن کچھ ملتے جلتے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. اور بیٹیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں بھی اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات ان مردوں پر یا باپ کی حیثیت رکھنے والے ان مردوں پر جنہوں نے کبھی بیٹی کی پیدائش پر اتنی نفرت، غصے یا دکھ کا اظہار کیا ہو. ایسا کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی بیٹی کی پیدائش پر؟ اور چونکہ زندگی کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے، آپ باقی معاملات میں بھی دیکھیں، جہاں یقین کمزور ہوگا وہاں انسان ایسا ہی کرتا ہے. کیا میں نے آپ نے نہیں سنا کہ رزق اسی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے موت؟ لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے ہوئے، ایک دوسرے کے حق مارتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں. اور I'm sure یہ جو بات آپ نے یہاں کہی، اگر وہ بھی صاحب بھی سن رہے ہیں تو سر آپ کی عظمت کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے زندگی میں، اسی طرح اس شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے، استطاعت دے کہ آپ دل کھول کر خرچ کریں. اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے. دنیا میں ماضی میں بہت سے ایسے گنہگار کہ جن کے بارے میں بڑی تلخ باتیں ہیں، عبرت جیسی باتیں ہیں، لیکن ان کی جس کی سخاوت کہیں تھی نا، اس کی سخاوت کا بھی ذکر ہے کہ یہ خوبی اس کی تھی. دنیا میں جب تلک وہ بچے رہے اپنی اس سخاوت جیسی خوبی، تو اللہ یقیناً بندوں کا ہے، وہ خوبیوں کا بھی خدا ہے. اینیوے معروف، آپ نے ہمیں لائف سٹوری سینڈ کی. آپ کی اس لائف سٹوری کا بہت بہت شکریہ. اور آئی ہوپ جو صاحب ہیں آپ کے، نام ان کا آپ نے مینشن نہیں کیا، وہ بھی سن رہے ہوں. تو سر آپ دونوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اور آئی وش معروف ریئل لائف میں بھی آپ کسی نہ کسی انداز سے ان کی اہمیت کا ان کو احساس دلاتی رہتی ہوں. ہمیں سننا اچھا لگتا ہے. ہمیں سے مراد یہ ہے کہ صرف شوہروں کی بات نہیں کر رہا، یہی معاملہ بیویوں کا بھی ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں. اس حوالے سے میں نے بھی میرے خیال سے کل ایک پوسٹ لکھی تھی، اور پروگرام کے آخری 15-20 منٹ میں کوشش کروں گا کہ جس عنوان سے میں وہاں پر کچھ تحریر کرتا ہوں، بے ربط خیالات کے عنوان سے، تو وہ بے ربط خیالات پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ضرور آپ سے شیئر کیا کروں کہ اس میں کیا کچھ ہے.